Rod, nalunod sila sa sahog na yun, Rod. Reklamo kayo, wala laman nung nakaraan. Litas, sige lang, tuloy lang. Ha? 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 Yun. Ha? Ha? Okay, bola. Agad ng sling shot. Nabo. Bikoy. Galing pa ng bakasyon yan. Libre da! Double pin, Gia. In the shoot. Angeles. Bikoy. Bikoy yung pound the ball. Binigay kay Anabo. Ibay. Go for two by Ibay. Mel, sige na Mel, Mel! Anabo. Tira, di kayo tumitira. Angeles. Angeles may rebound. Binigay kay Ibay, binalik kay Angeles. Angeles, binigay kay Jonathan sa ilalim. Burto, Bayatan. Bikoy, binigay kay Gia. Gia na yun. Bikoy. Bikoy, wala. Time out muna, time out na, time out. Time out. Gia na yun. Gia. Binigay kay Milan. Milan. Binigay kay Anabo. Anabo sinalaksat. Time out muna, time out. Time out rate. Time out. In favor of listening shot. Anabo. Binigay kay Milan. Gia. Bikoy. Rebound kay Angeles. Angeles. Binigay kay Atan. Nakuha ni Bikoy. Bikoy binigay kay Mercado. Mercado tumira. Good for two by Mercado. Abuso. Binigay kay Angeles. Binalik kay Cabuso. Binigay kay Ibay. Ito shoot. Wala. Double foul. 13 at saka 7. Double foul. Wala. 7 minutes and 41 seconds. Buwal, may labas na bola. Cabuso. Tumira sa labas. Wala. Rebound. Nakuha. Number 14. Nakuha ni Jonathan. May tapik. Ibay. Binigay kay Cabuso. Ito shoot. Angeles tumira. Wala. Dribbling the ball. Bikoy. Sinalaksak ni Bikoy. Nakuha ni Nual. Nakuha ni Mercado. Mercado na yun. Mercado. Kinuha ni Anabo. Hinaras. 15 to shot. Wala. Bikoy. Sa ilalim. Nakuha ni Jonathan ang bola. Nual. 15 to shoot. 6 minutes and 30 seconds. Cabuso, binigay kay Nual. Nual tumira. Good for 2 by Nual. Wala. Rebound by Milan. Rebound by Cabuso. Cabuso binigay kay Angeles.
Nandun kay Noel, binigay kay Jonathan. Jonathan, 15 to shoot. Supas. Di pa nakapasok yun, ha? 10 to shoot. Pasok ang unang putro. Hindi pumasok ulit. Binigay kay Noel. Noel binigay kay Ebay. Binalik kay Angeles. Angeles tumira. Goal for 3 by Angeles. Mercado. Mercado. Pilit ang mga tira. Angeles. Wala. Rebound by Bicoy. Binigay kay Mercado. Mercado binigay kay Kulis. Binalik kay Milan. Milan. Wala. Inatrasan ni Ibay. Muntikan pa. Abuso. Nakuha ni Angeles. Angeles tumira uli. Wala. Rebound nakuha ni Bicoy. Binigay kay Anabo. Anabo ngayon. Wala. Abuso. For 30 ang oras. 10 to shoot. Abuso. Binigay kay Ibay. Substitution. Final foul. Third team foul. Hindi pumasok ka munang free throw ni Ibay. Score 14-2. Lamang ang 14 kaysa number 2. Ang oras 4 minutes and 20 seconds. Inuulit ko 4 minutes and 20 seconds. Pasok. Mercado ngayon. Dumidiskarte. Mercado. Binigay kay Anano. Anano ngayon. Into shoot. Binigay kay Mercado. Mercado tumira sa labas. Wala. Nakuha ni Jonathan ng bola. Pinapik. Pinaras. Nakuha ni Bicoy. Bicoy ngayon. Bicoy ito Mercado. Good for 2 by Mercado. First personal foul. Number 13 13 second second personal foul. personal foul. 13 foul. Subdivision. Pagid daw, pre. Noel ngayon. To shoot. Kabuso ngayon. Sinalaksak ni Kabuso. Wala, rebound by Nathan. Nakuha ni Milan, binigay kay Bicoy. Bicoy ngayon. Bicoy. Koy! Wala, rebound nakuha ni Anabo. Anabo wala pa rin. Anabo, Bipul 2. Limit! Ang oras! Time out. Time out! Oh, clear. Mercado ngayon. Mercado, binigay kay Milan. Milan tumira sa labas. Wala, nakuha ni Angeles. Ay, Kabuso. Kabuso ngayon. Kabuso. Binigay kay Angeles. Binalik kay Kabuso. Kabuso, nandun si Bonaban. Angeles tumira sa labas.
Wala. Rebound by Milan. Binigay kay Anamo. Anamo na yun. Nandun kay Gia. Natapik. Nandun si Mercado. Mercado tinira. Wala. Rebound by Gia. Tinapik. Binigay kay Mercado. Mercado wala. Rebound. Nakuha ni Ibay. Ibay ngayon. Ibay. Oops. Ibay. Ibay nagmamadali siya. Laksak. Nandun si Jeep. Jeep ngayon. Nadulas si Jeep. Nadulas. Okay. Balik mo sapatos yung kahapon. May power yun. Anabo, binigay kay Colis. Colis tumira, wala. Nandun si Milan. Milan, wala pa rin. Malas. 1 minute and 45 seconds ang oras. Ang hulis. Ang hulis ngayon. Ang hulis. Binigay. Ganaban, wala. Rebound. Ang hulis tumira sa labas. Wala. Nakuha ni Milan. Milan, Okay, kaya. binigay kay Mercado. Mercado ngayon. Mercado. Naghintay ng kasama. May foul. Ang hulis. Warning for penalty. First personal foul, Angeles. Warning for penalty. Mercado. Mercado ngayon. Mercado dribbling the ball. Dumidiskarte. Binigay kay Anabo. Anabo. Anabo tumira from the outside. Wala. Sige lang, bawi, bawi. Binigay kay Cabuso. Cabuso ngayon. Dribbling the ball. Cabuso. 15 to shot. Second to play. Kaliwa daw, kaliwa. 10 to shoot. Jeff, tumira. Wala. Rebound by Colis. Oops. May foul back. Pasok. Ang unang play to. Okay, last whistle. Ladies and gentlemen. Pasok. Ganahan. Oras 45 seconds. 40 seconds. 35 seconds. 30 seconds. 25 seconds. 20 seconds. 15 to shoot. 15 seconds. 10 to shoot. 5 seconds. And out first quarter. Wala, hindi naman. Ay, hindi pa naka... Gulaban ng ground the ball. Binigay kay Angeles. Angeles ngayon. Angeles. Binidiskarte si Angeles. Sinalaksak. Binigay kay Jeff. Jeff tumira sa labas. Wala. Rebound by Gia. Gia. Binigay kay Bicoy. Binigay kay Mercado. Mercado. Ako, Jerry, pwesto. Goal for 2 by Mercado. Nice tip. May foul. 27 rep. At 37. 37. First personal foul. First team foul. Pasok. Ang bonus free throw. Dalawa na lang po ang kalamangan. Dok, kunin mo na to. Nuwal. Nuwal sinalaksak ng binigay kay Abay. Ibay. Wala rebound by Jeep. Nice Jeep. Good for 2. Mayroon ka pala nun? Oh, kanya pa rin yun. Ibay. Ibay. Nuwal, binigay kay Angeles. Angeles ngayon. Binigay kay Nuwal. Ibay. Ibay.
Wala. Rebound nakuha ni Mercado. Mercado ngayon. Mercado nagmamadali. Mercado naghintay ng kasama. Binigay kay Colis. Colis tumira sa labas. Wala. Nakuha ni Agilis. Agilis ngayon. Nakuha ni Mercado. Mercado. Binigay kay Colis. Colis. Wala. Rebound. Nakuha ni Luan. Luan. Luan lihat. Wala. May foul. Nice D, nice D. Arias. First personal foul. May tawag, sagutin nyo, at hindi magalit. Bikoy. Susab ka? Hindi ka nasap, pinasarap ka eh. Bakit? Sabi ka dyan. Daddy, where are Time you? to shoot. I'm here playing Mercado. basketball. Time to shoot. Hanap ka Good for pwesto. two. Yan, didikit doon. By Mercado. Ganaban. Ganaban ngayon. Ah, Ganaban mabutis ka. Yeah. Binigay kay Nual. Ha? Binigay kay Wabay. Wabay. Wabay Okay. mabutis ka. Wala. Bikoy. Bikoy nagmamadali. Binigay kay Shot! Arias tumira. Wala. Rebound by Bikoy. Good for two by Bikoy sa ilalim. Sige na. 7 minutes ang 11 seconds. Tabla na bonus score. sige na. Lapit! Ibay tumira sa labas! Wala! Nakuha ni Gia ang bola. Binigay kay Bikoy. Bikoy ngayon. Bikoy dumidiskarte. Bikoy. Binigay kay Gia sa ilalim. Nagagawan. Time out! In favor of Loyal. Soros! Ora! 6 minutes and 46 seconds. Parang, In all, let's go! tira! Ang Liz, binigay kay Galang, binigay kay Kabuso. Ang Liz niliyap for Tubay, ang Liz. 6 minutes Bigay, and go! 30 seconds. Kembot shot. Tira na. Police, binigay kay Bikoy. Bikoy dumidiskarte. Time to shoot! Wala. Dong. Milan. Ah, Balik, Jerry. 15 to shoot. Five to shoot. Nice, man! Good for two, bayan na mo. Lateral lang! Oh, wala na! Mercado, binigay na naman na mo na. Pakaganda naman nun. Oras, 5 minutes and 9 seconds. Atan, hinaras ni Bikoy. Atan, naghanap ng kabasahan. Binigay kay Kabuso. Kabuso tumira. Wala. Rebound, nakuha ni Jonathan. Tira ni Jonathan, nakuha ni Bikoy. Baba! Bikoy. Ataas! Mataas masyado, Koy. Tayo dito, lapit lang kayo. Ibay tumira sa labas. Good for 3 by Ibay. Isa lang ang kalanangan, 2 minutes and 13 seconds. Bikoy. Lamang ang sling shot. 12 to shoot. Ay, Loyal pala. Atan, may foul. Bikoy. Oras, 3 minutes and 53 seconds. Jonathan sa free throw, dito masok. Da! Ayun. Sa pangalawa, last free throw, ready to jumper.
Pasok. Di makalokso. Dahil pumasok. Mercado ngayon. Mercado. Dumidiskarte. Mercado. Tumira sa labas. Wala. Rebound. By Kabuso. Kabuso ngayon. Kabuso. Pahinga muna daw siya. 13 to shoot. Substitution. Ibay. Ibay ngayon. 10 to shoot. Luwal. Binigay kay Atan. Atan sa ilalim. Kaya, kaya! Mila. May foul pa. Number 26. Shoot. Number 26, second personal foul. Second team foul. Oras na to. May bonus free throw. Ang oras, 3 minutes and 5 seconds. Ulitin ko pa ba? Wag na. Parang hawa mo na. Namamaos na. Okay, baba! Nice D. Pabuso ngayon. 15 to shot. Pabuso, dumidiskarte. Nandun kay Ibay. Oops, may foul. Milan. Foul. Penalty. Hindi pumasok kami ng free throw. Makuha mo si Ibay. Last row, ready to jump for. Hindi pumasok. Rebound nakuha ni Angeles. Angeles binigay kay Kabuso. Kabuso ngayon. 10 to shot. Binigay kay Ibay. Ibay. Rabel! Offensive. Wow. Substitution. Tuyok! Mercado. Rabel. Gagaling. Violation. Angeles ngayon. Angeles sinalagsak. Binigay kay Jeep. Ganda! Wala, rebound by Anabo. Not by foul. Angeles. Kaya, Mel, kaya! Anabo. Dumidiskarte. Nice, Mel! Wala. Anabo ulit. Foul, penalty! By foul. Oh, kaya ba? Loyal ang laman. 25-23. Sige lang, Big bawi! shoutout kay Yusuf. Ang lakas. Ng sopas. Yan! Sila may sabi nun ako, ang lakas lang ha. Sila may sabi nun ha. Hindi ako may sabi nun. Ulitin ko ba? May pusa kasi doon. May pusa pala. Ang cute mo talaga. Dali ka. Aras. Ganoon. Sopas. Di kita. 15 to shot. Angeles tumira. Wala. Rebound by Coles. Coles binigay kay Mercado. 1 minute and 10 seconds. Mercado binigay sa kasama number 25. Wala. Rebound nakuha ni Kabuso. Kabuso ngayon. Binigay kay Angeles. Wala. Nice D! Foul number 14 by Coles. Coles, second personal foul. Penalty po tayo. 55 seconds ang oras na titira sa second quarter. Hindi pumasok ang free throw. How about the second throw? Ready to jumper.
Pumasok. Balik! Milan. Binigay kay Aguilis. Oras 50 seconds. Wala. Rebound by Jeep. Ganaman. Wala. Nakuha ni Coles. Bigay call! Binigay kay Mercado. 35 seconds ang oras na titira. 30 seconds. 14 to shoot. 25 seconds. Natin. Screen ka yan! Yan, screen! 16 seconds. Screen si Mercado! Mercado. Hop. Aman, kanina pa raw. Lumiit na ang isang mata. Nakita na namin, pre. Oh! Friendship! Oh, Bilaw. Sevens! Naset na lang yan! 7 seconds. My foul. 12. Second personal foul. Bumalik pa. Basket count. Umakyat na sa taas. Bumalik pa. Oop. Dalawa! Rebound by Mercado. Wala na ang oras. Ilan? Tatlo lang. Okay. Layo! Diskarte. Haba. Kay itim. Angeles. Binigay kay Ibay tumira sa labas. Wala. Rebound by Milan. Binigay kay Gia. Bikoy. Binigay kay Mercado. Nandun si Milan. Napakaganda naman nun. Angeles ngayon. 15 to shot. 10 to shot. Angeles wala. Mercado. My foul. Apat na yun. Number 28, pushing foul. Second personal foul. First team foul. Two shot, oh. Two shot. Action shooting pala. Action shooting po tayo, wala pang penalty, action shooting lang. Hindi po basok, kami ng puto sa action shooting. Sa pangalawang action, ready to jumper. Pumasok na nga. Tabla na po ang score. Angeles ngayon dumidiskarte. Naghanap ng kapasahan. Shot clock, 13 to shoot. 10 to shoot. Number 25. 10 to shoot. Haras. Nandun si Jeff tumira sa labas. Wala.
Nakuha ni Ganaban. May foul. Ayan, sub. Substitution. Substitution. Anabawin. Milan out. Tatlo. Pero anong oras? Parang awang na. Oras 7 minutes and 34 seconds. 7 minutes and 34 seconds. Ulitin ko 7 minutes and 34 seconds. Ang score. Parehas. Hindi pumasok ang unang free throw ni Gia. Sa pangalawa, last throw. Ready to jump for. Okay. Hindi rin Baba na. pumasok. Abuso ngayon. Binigay kay Atan. 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 Abuso. Ganaban. Natamaan na naman sa mukha. Pangalawang beses na yan. Okay. Second team foul. Abuso. Ten to shot. Oh. Oras, oras. May dala ng bola. Toy, tumawid ka ng buhok, Toy. Bitoy. Aga mo. Wala. Nakuha ni Noel. Binigay kay Kabuso. Kabuso binigay kay Angeles. Angeles! Ang linis. Wala. Wala pa rin. Binigay kay Jonathan. Jonathan. Wala. Nakuha number 25. Binigay kay Bigay mo, Anabo. bigay mo. Anabo. Good for 2 by Anabo. 6 minutes and 5 seconds. Ang oras. Kabuso. May foul. Ibay, binigay kay Kabuso. Kabuso ngayon. Kabuso. Dito shot! Illegal, illegal. Huli po. Kabuso. Binigay kay Angeles. Binalik kay Kabuso. Kabuso tinira. Good for 2 by Kabuso. Ibay. Ibay. Wait, 3 seconds. Abuso. 11 to shoot. Moral. Binigay Kabuso. 10 to shoot. Kabuso tumira sa labas. Wala. Nakuha ni Angeles. Angeles tumira uli. Goal for 3 by Angeles. Mercado. Mercado ngayon. Mercado tumira din. Goal for 3 by Mercado. Sabi niya, boss. Angeles. Dalawa lang po ang labang. Ang oras. 4 minutes and 47 seconds. Sabi niya. Sige. Upo lang. Pag-netball po tayo. Sige lang. Angeles binigay kay Atan. Atan tumira sa labas. Good for 3 by Atan. Mercado. Ano mo? Wala. Rebound. Sub. 4 minutes and 18 seconds. Good for 2 by Dicoy. Ang ganda naman ni Dicoy. Foul rate. Tatlo na yun. Ibay, number 22. Third personal foul. Ibay. Bonus free throw by Bicoy. Ganaban, please stop in please.
Takin po tayo. Pumasok ang bonus free throw. Dong, wala na isa dong. Wala naman. Ganaban, binigay kay Nual. Nual ngayon. Binigay kay Angeles. Angeles, tinira. Good for two by Angeles. Baba na, pre! Baba na! Bukoy. My God. Oh, graduate! Double kick. Dong, return dong. Kuma. Good for two by Bukoy. Sige. Limits and 21 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Ano mo, nagmamadali, niliyap, good for two by Arabu. Isa. Dol, bigay dyan. Ilang minuto ba, sir? Oh, 33. Loksin! Yes, sir! Nice by Arabu. Oras, 2 minutes and 2 seconds. Arabu, second personal foul. Hindi pumasok ang unang free throw. Last throw, ready to jump ball. Hindi pa rin pumasok, nandun si Dia. Dia binigay kay Arabu. Football 2. 1 minute and 52 seconds. Lamang na po. 3 seconds na, 10 to shoot. 3 seconds na si Jonathan, oh. 10 to shoot. Wala. Rebound by Caduso. Mercado. Timeout muna, timeout. Timeout. Give the ball. Mercado. Wala ba dyan? Mercado. Okay, kaya da! Yan, nice one! Wala. Rebound. Nakuha ni Collins. Collins ngayon. Binigay kay Gia. Tira! Binigay kay mo. 10 to shoot. Mercado binigay kay Anabo. Bang! Sa labas. Wala. Asok, wala.
Labas, 26 seconds. Score! 48-44, abot na ang kalamangan. 25. 20 seconds. 15 seconds. Baba na, yak yan! 3 seconds. Basir na lang. Hinggang binigay kay Milan. Binigay kay Bicol. Bicol dumidistarte. Ito na si Bicol. Pwesto Jar! Bicol. Binigay kay Coles. Coles tumira sa labas. Wala. Rebound. Wala. Rebound kay Bicol. Bicol ngayon may dala ng bola. Dumidiskarte. Diskarte mo Koy. Koy. Salaksak mo Koy. Natapik. Wala. Nakuha ni Noel. Noel ngayon. Nakuha ni Cabuso. Niliap. Wala. Rebound by Noel. Wala. Rebound by Cabuso. Good. Bay sabit pa. Third personal foul. Number 12. First team foul. Pwede ka malaro. Kailangan na ng retirement. Gawa ka sa retirement. Kaya nga retirement na. Hindi pumasok. Milan ngayon may rebound. Bikoy ngayon. Dumidiskarte. Hoy. Nagunat ng kapasahan. Tumira sa labas. Wala. Rebound. Nakuha ni Nual. Rebound by Nual. Bikoy nakuha ang bola. Oops. May foul. Cabuso. Apat na yun, apat. Angeles. Ang score, 52-46. Kumplito ni Taliado. Bikoy sa prito. Pasok. Ahay! Kalamig. How about the last one? Running to jumper, wala. Nakuha niya nilis, binigay kay Nuan. Nuan, nandun si Atan. Natapik, wala. Rebound pa rin Atan. Good to by Atan. Lakas mo talaga, Tan. Mercado ngayon. Mercado dumidiskarte. Mercado, binigay kay Bikoy. Bikoy, binalik kay Mercado. Mercado, 15 to shot. 10 to shot. Ito na yung shot clock. 9 to shot yung shot clock. Mercado, 5 to shot yung shot clock. Wala na. Lang natin. Cabuso dumidiskarte, binigay kay Atan. Atan ngayon, binigay kay Cabuso. Reverse, wala. Tando si Atan. Atan. Natapik. Cabuso ngayon. Cabuso. Hanap ng kapasahan. Binigay kay Ibay. Team to shot. Ibay. Ibay. Siyamang kalamangan, Mercado tumira sa labas. Good for 2 by Mercado. 7 minutes and 15 seconds. Pito lang yan, pito. Ito ang kalamangan. 7 minutes ang oras. Exactly. Ito shot. Cabuso sinalaksak. Wala, rebound by Bikoy. Oops. Time out. Sabitan.
Mata! Wala na ang tubig. Ay, dol, likod, dol. Sira mo na. 15 to shoot. Lalagay pa kami dito. Jonathan. Oh, graduate. Graduate. Number 13. Graduate. Injection your honor. Injection. Mercado. The witness is not witnesses. Ilang oras ang call? Amora, 6 minutes. And 5 seconds. Ha? Palitan mo si Boris. Puntos kaibigan. Bikoy ngayon. Nandun si Mercado, wala. Nandun si Milan. Goal for 2 by Milan. Lapit. Wala na. Oy, hawi! Mercado, pag walang tawag, tuloy lang po tayo. Wala. Rebound. Nakuha ni Bikoy. Bikoy. Hibay yun. Hibay. Discarded. 15 to shoot. Ang ilis tumira sa labas. Wala. Nakuha ni Bikoy ang bola. Bikoy ngayon. Bikoy. Mercado. Tumira. Wala. Rebound. Nakuha ni Atan. Atan. Naitawid ang bola. Hinaras. Landong kay Nual. 15 to shoot. Ibay. Good for 2 by Ibay. 4 minutes and 38 seconds. Dalaw. Sige lang. 4 minutes and 30 seconds. Ang score, 60-53. Mercado. 10 to shoot. Ibay. Time out. Time out. I-technical mo yung mga bigay kayo. Ano mo? Sa labas. Wala. Rebound by Ibay. Sige lang, baba! Oras, 3 minutes and 49 seconds. Wow. Oras, 3 minutes and 40 seconds. Paulit-ulit eh. Ang score, 64-53. Anong oras? Oras. 15 to shoot. Walang tao. Anong score? Ang score, tingnan nyo na lang. Sige na, focus lang! Oras. 15 to shoot. Ano mo yun? Wala, rebound. Hey! 14 to shoot. Good for 3 by Mercado. Two minutes and 30 seconds. Dual yun.
12 to shoot. 7 to shoot. Okay, 14. Five to shoot. Bigay! Kaya, Col, kaya! 4 minutes. O 9 seconds. Nice pick! O minutes and 4 seconds. One minute and 54 seconds. Hiroda! One minute and 40 seconds. One minute and 32 seconds. One minute and 19 seconds. One minute and 10 seconds. 10 to shoot. $49. Ayan na dong, ayan na dong! Ayan na dong, ayan na! Ay, may ending. Hindi tinapos. And the winner is...